नरनि program आं जखन program खाइपायो खमलंगो चिनी 10 to 12 student रोनो guardians teachers चिनी resource person रोक्टोंगो CU chief legal advisor soho kaisa panda kotor chung khlaijak abang notari ni khlaima ba boni bagai ulo ang jokon khor mangkha nong norobo emon bo phaina musungkha mongkha chini part of the kaisa sengda gijak tongmani bisingo kaisa ke tini oro phaioi belakhano khatong thoka khatai bo tong thoka mun oro harep kwar ISO 53 number school dong 53টা স্কুল ni bisingo school to bondo khai phemi aphano khoroksa khoroni ba kapana haipano ani motela asu teacher komna ni kogya ang IS no sanai tini অন্তত সিগনেচার না রেখে রুল কল হাই খাইমাখা বেলা কাম কারণ টিচার যদি না কোয়ালিটি ডেভেলপমেন্ট টিচার্স অমাহাই কনফারেন্স রোগ যদি ফাইমাইনি হাঙ্কাই এজ এ টিচার তাকে সে টিচার ন বাহাইকে বো ফোরগিনাই আঙর খরকটাম जोंर লিডার দङ চিনব কোয়ালিটি leader ni dorkar ang nor ni thani jodi kebon jari srung thang angkai ang bahai ke MLA sahib no suminai nung tam tam srung phajani se sagra la abo tai musangli able ঠিক তদ্রুপ ন এই যে গুণগত মান শিক্ষক কোয়ালিটি টিচার খরচা কোয়ালিটি টিচার নন thang angkai bini society o bini hodao bobomting nana se onek jaga chunugo rashtrapati puruskar mano rajyapal ni puruskar mano mukhyamantri ni special prize rijago kabang mamano teachers der rogo teachers rono alada ke borom rijago bahai ke bomti khlai bahai ke ingkhana best teacher, best school. Biking dongna. As a leader, angtos ani mokol konisi. Ani je elaka ni, অর্থাৎ আনো নাই tongnai rok, tini oro chung live tong, bat oro kaisa program tong. Tini jing je kok samani. Obo kabangma borok nai tong. Ang bahai bunti leader kini boro gano porikha nirikha khai nai to joto bor kaham onimiya jot bor ano hami onimiya ang jot jaga kaham hoya ঠিক নরনি যে জানজানি যে দায়িত্ব তোমানি এই যে দায়িত্ব যদি সঠিকভাবে পালন থাকে মানে নং কোয়ালিটি টিচার ডেভেলপমেন্ট খাইমাকা ডেভেলপমেন্ট Ronji Deparma, Suel Deparma, Lamari Tongo, Tui Khani Tongo, Elakani Subida Nailai Tongo. Abo quality development, zero common thing. Ani actor school, Jodino Bonosuntini, modern school, Kanyani Tankai, Prothom no Angbono Sarbema Kaiganai. Teacher tangi komi, student tangi komi. Ang একটা স্কুল থাকা নং স্টুডেন্ট বছর তং 3 জন ছাত্র বছর তং 3 জন স্টুডেন্ট বাই টিচার 3 থাং নাইকা টিচার খরকা মাসুজাক খরংনি আসুজাক স্টুডেন্ট করি তাঙ্গে ফাইয়া বড় তাঙ্গি ফাইয়া স্যার সাইমেনিয়া ঠিক আছে ব পারানি বড় ফাই আঙা পারা থাকা নগ হাবু শুনিকিয়া নগর কই পরিবার তং 10 পরিবার গানা 2-3 পরিবার তং 13 পরিবার আইয়ে দিছে তমানি তাঙ্গে নংনি ছাত্র ফাইয়া স্যার চিনি মাস্টার
সময় মতো ফাইয়া সময় মতো ফাইয়া ও ফাইয়া আনতে আনতে ফাইও কিন্তু ফাইও জরাতি ফাইয়াঙ্গাই স্টুডেন্ট রক বেশি দিন আসুক তোমায় এসরাই রকলে সবসময় রেস্টলেস দং সেরক দাতি তাড়াতাড়ি ফাঁকিরি থানানি স্কুল বিজি থাঙ্গা নাই নাই মানে টিচার বাইক দিয়ে ফেলে পেঁচা ছাত্ররা কেন বই খেপা কয়টা বাজে 9:30 কাম খামো স্যার ছাত্র রক তোমরা নাই আছে জিত কারেক্ট ছাত্র রক তোমরা নাই আছে স্যার তাঙ্গি তোমরা নাইয়া ছাত্র রক তঙ্গি নেই নৌকলো তম কারণ তম অবতো সিংমা নাইখাই তিনি যে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর খরকসা এমএলএ খরকসা ডেপুটি পিও और যারা চাষক দনের जों प्राइमारी स्कूल भर्ती वो कोनो दिन केवो एम ए पास खाइया केवो निनी तामने बनो बी ए पास खाइया प्राइमारी एजुकेशन जे एत इम्पोर्टेंट प्राइमारी एजुकेशन माने सांगतिक তিনি অনেকটা স্কুল নিছেন নুকো কাবামা স্কুল থাঙ্গো একটা স্কুল নিতে একটা স্কুল থাঙ্কাং খাইতামো একটা স্কুল নিতে স্কুল থাঙ্কা খাই হিনজাগো অমব স্কুল অমবা মুতি জায়গানি স্কুল নি স্টুডেন্ট সিবলে একদম কাঁচা হাঁকা কাঁচা আস্তা কাঁচা ক্লাস 7 জোড়া পড়ি হই বাংলায় রিডিং তো দূরের থাক এই ইংলিশ তো দূরের থাক বাংলা পর্যন্ত রিডিং পড়ি মিয়া তাবুনি যুগ 5G নি যুগ তাও কম্পিটিশন মার্কেট আইনর একটা নার্সারি গো 40 জন স্টুডেন্ট আইনর ইংলিশ মিডিয়াম বো এডিসিনি ইংলিশ মিডিয়াম আর মাত্র 12 জন স্টুডেন্ট আইনার তুমি 8 জন 12 জন টিচার আরো তো মাত্র 4 জন টিচার আরো 40 জন আর 12 জন বড় ফেলা ডিফারেন্স বড় जों নাই তো নাই আগামী কয়েকটা বছর এডিসিও 1633টা যে স্কুল তো মানে ম্যাক্সিমাম স্কুলনো এমন অবস্থা খরনই মাস্টার খরন ছাত্র খরন তারপরে যখন ছাত্র থানি থাঙ্গই সঙ্গী হাঙ্কায় বখাইও বখা তামো প্রবলেম দংর টিচার ডেভেলপমেন্ট শুধু নংনি ডেভেলপমেন্ট সিমিংলাক ওंखाय চাইয়া স্টুডেন্ট ডেভেলপমেন্ট বসে ডেভেলপ মুখা তিনি जों বখাইও 153 স্টুডেন্ট টিচার 2 বরক সাবো কুंथाय बारा तिप्रासा जोंहाय बुकुं बारा जोंहाय मोखां गुफुर जों जारा सदर खुवायो तंनाय अरंखाय 3 जना मास्टार आरो ताहना बरो आं একটা স্কুল সংখ্যা একদম শহর গানাও 3 जना স্টুডেন্ট 12 जना টিচার बाकी ताम खायनाय आसुगलाय दं केबसा नंगो आं तो केबनो खबरि थाइया नंगरो फायनाय आं तो आना अभ्यास बकरि आं जेखाने थांगो जेखाने सुजुग मान आंगार थानाय तावके ताय द्रुत माने ताय बिसिंनाय आराय बছর যখন পারंखा तावके सुरुंसिनाय लगे 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 सुकस ट्रांसफार आबो नों बखा नांगि लाफ्रै एमन स्टुडेन्ट एमन टीचार दङ जीवनो ब प्रेयर मीटिंग इया खायबा एसेम्बलियाव थांया नों टीचार ब किन्तु एकदम हेडमास्टार बनखे आं मतम सुइदंनाय बिनि बखा आं बै हिजाखा बिनि बखा नांगोन होनना आं बन कक्साया दंनाय आं एमन सागा हेडमास्टार दं हाई स्कुल सिनियर बिसिं हेडमास्टार लें आनि बिसिं आनि बुसकाङो नेशनल एन्थम जनगण रसा खुनायदि नों मा मा नागिरना खुनो ता करो दे एकटा करो नानि सागा न ता बुं सासपेन्ड कर या এই যে কোয়ালিটি কক বারবার যে ফাইমানি आं लिडार आं जनगण आनो बुद्धि हरका
आं जनगणनि बागै सामोंखाय मालिया आंखि लिडार आं लिडार जुग्य তিনি ভাই আং প্রায় রং 1989 যদি এমএলএ খাং আফ্রুনি যুগ বাই তামনি যুগ বুসু ফেলাই কেনা সাইদামা আফ্রু সং এমএলএ হোস্টেল তংনি যথেষ্ট নং মজিমালাই ফৈদি মজিমালাই বে তাবু না এমএলএ নি অফিস মা খালায় এমএলএ এলাকা মা গুরিও এমএলএ বড়মা থাং ইএম বড়মা থানাই খাপ্রুমো কুরমায়া মনে তাকলাই দেন একদম পুরা কোয়াতার তোমরা সমুচি করে কোয়াতার হাইছে খালি খালি দিছেন তবে এজ এ টিচার নানো সরকারি কর্মচারী হিসেবে নানো जों बेतरि उन्दुं रियाइया नौनि दिमान दङ बनो जों प्रमा खायो आबनो नाइनो नरबो जत टीचार रग नौनि क्वालिटी एजुकेशन ताबु इंडिया गवर्नमेंट बुसुक सर्व शिक्षा अभियान तामाखाय ताबु कताल निपन मिशन मा फयो ताबु हाय पास फयोका मुकुल मिशन फाफायुका चिनी जे समस्त पारागानानि अंगनवाड़ी तंगार रक्तक थांनाय अंगनवाड़ी स्टूडेंट तो तंबायसि वाय तामकारो बिनुकुलको तामकारो बनि बागे इंडिया गवर्नमेंट हाइना हाइते सिनाखा उ प्राइमरी स्कूल बाय अंगनवाड़ी ना क्लाब खाइरिनेन बागै एटा सिन्दादार हारिमा जों जे घन जे ट्रेनिंग मारिमोन नरक जे ट्रेनिं रिमा तो माने नरक बा बीटी ट्रेनिंग रेखा केव बीएड ट्रेनिं रेखा पाइथा गामले 2 मासेर पर 3 मासेर पर ट्रेनिं रिमास थाइयाबले नरबा मारियो तावनि बागै कताल सिस्टेम फाइ दङ एजुकेशन सिस्टेम पाल्टो गई दङ आगिना सिस्टेम बाय तावनि सिस्टेम मिलिया कजे ओ सिस्टेम न नाहरै सिनि स्टूडेंट रनो क्वालिटी एजुकेशन नों मारिनाय हिंगायजे जों बरबाय ताबुक हिंगायजे जों बरबाय दिनै राज्य सरकार बाय दिनै समतलकेव भागीदारिमान आं दिनै फुङाव 9टा बासो खुंग्रोना जादों आजरासो खरंनाय मास्टार बाइक गायथों आंनि पारा गानानै बे स्कुल चालु आं बाथाय बियां थां स्कुल थांनानै कयटा बाजे 9टा इबिलि नीन स्कूल पर आं साइमी हाबे नों शिक्षक नों मास्टर ना इ सार आं मास्टर नोंगा ने दिसिन दागि अ yang parta ta फंक्शन थान जे जागन फाइ थान तांगै सार लामाव गारि बेले गोबां कयटा नों नखरा को फंमानि अंतिरो को मा साले इंटरेक्शन मा खायसु जों सब समय नंनो आ जागात मो खादियाब्ले जोंखौ मुसुंगौ निनि बुङो निनि मोखांखौ जों थुं उ स्टुडेन्टनि बिसिंथै आंनि स्टुडेन्ट जे दिनै जे थानाय बोसोराव खुंफैयासिनि रेजाल्ट हामिया माध्यमिक 12 हामिया पानो किन्तु एमन किछु स्टुडेन्ट दङ केबो एमबिबिएस मानि थाखा केबो एनआइटिअ मानखा केबो बायरे पढ़नाय सुजुग मानखा आंथ' स्टुडेन्ट बो दङ एमन दङ जोंबो नेता रगले कैसे थे सार आं एकदम सीधा गरीब आं सीधा सांगातिक एकदम आं बीपीएल पड़ता बीपीएल आनी काट सिक्री रेहन जा आनी बसाना कैसे पढ़ी नीन सला बपर क्लास पढ़ी क्लास 6 और 7 जोंबो बनो अवस्था नुगु जों भर्ती करें किन्तु बजे एकदम सीधा आस्था गोथों एबीसी सुनुसै गोसारा थांगै ओ वाइ जेड पर्यन्त पेप्लाय मानिया जों हर थांगै अनेक हस्टेलाव थांगौ हस्टेलाव थाङै बुंनि बावनो अनेकटा सोंगौ गाबो बोसोर बोखान प्रत्येक फोरोंना नागासिनो खायाखै टिचाराव बोसोर खाखारलाय साब्रालाय रे नायले चिनारो ट्विटाराव बोसोर मानबा बीजीटी इंके 17000 जीटी इंके 15000 यूजीटी इंके 12000 बरनो शिक्षा रेगना थांगाखाय बावनो बोसोर परिश्रम नांगौ बनि बागै टीचारों सुविधा ने बागै ताबो कमा जे चिनी जे 25टा जे आईएस तो माने आ जगह तो 4टा आईएस के तालनाय ताबो जे डेपुटी पीयू जे ताबो चिनी जज निर्मल जे तो माने अपनी परेशन ताबो डिस्ट्रिक्ट वाइज
3টা डिस्ट्रिक्ट একটা डेपुटी पिअ अफिस खालायसिनाय डाइरेक्ट नों पिअ अफिसाव थांनांगैया वेस्ट खवाय सिपाहीजला कायसा डिस्ट्रिक्ट पिअ अफिस होनाय नभेम्बराव आमदिखेनो निनि धलाई उनकुति नर्थ आबोखौ मनो अफिस टफिस सेटआप होजा गुमटी बाय साउथ आरो हंखाय बिसि मनो होनाय 150टा स्कुल कायसा आईएस कांचनपुर आपनो 2 भाग खारिखा कायसा थानाय आनंद बाजार कायसा कांचनपुर दंरनाय अमायकै सामनो 109टा आपनो 2 भाग खायजनाय खुमटिया गोबांमा आपनो 2 भाग खायजनाय गंडासरावनो 2 भाग खारिखा कायसा थानाय रसियाबारि कायसा गंडा दिसाव दंनाय गा अमाहाय खायै टीचार्स रंनि सुबिदा थे बिनि गोबां मानसिनि যেমন আইএস হারে পার আর গোबां সমস্যা दङ निनि जिपिएफ बिल खायना थांगांखाय पेन्सन बिल खायना थांगांखाय बा गोबां समस्या दङ आबरनो एवं टीचार्सरनो जों अमाहायखायनो दिनो अनुरोध खायना फायदि जों सेक्रिफाइस खायदामान जातिनि बागै एटलिस्ट 2 years नागाखाय देर बছर पानो समय जों किसा फाताराव थाङै नायलाय दिनै आंनि तिप्रासा नोंहाय आंहाय तिप्रासाराव गोबां स्कुल टीचार गै सिंगल टीचार खरंसो दं कयटा स्कुल दंसैबा 160टा 160 नाम्बार स्कुलाव सिंगल टीचार ठीक समान समान नोंनि दं हाताबो भेलु 10 स्टूडेंट 2 जना 3 जना 4 जना 5 जना 6 जना এই যে স্টুডেন্ট বসে দं প্রায় 150 উপর 157টা স্কুলও 10 জন আছে কালিয়া তামা খাইনাং তাবো হোস্টেল বো খলগই নাইকা হোস্টেल डेवलपमेंट बो खाय नायका ताबो हायना हाय कताल खाय जों चिना खायका कताल खाय जों 8टा आश्रम स्कुल जेमन खवायो कायसांनाय वेस्ट कायसांनाय सिबायजला कायसांनाय तिप्रासा बिसिंगो जों একটা চিনা খাইকানা और যদি इंगाखाय यां बिसिं बासन जेखाने हस्टेल बाय किसा हासाल नका नवोदय बाय बा निनि इंगबाय किसा हासाल एकलय बो किसा हासाल आ जागा ताकलाय जों आसा खाय बुसकांनि बसर फाय सफायनाय ताबो अमाहायकेनो जों बुसां बुबाग्रा सालायका मिनिमाम जों फायनाय बिसिओ अ बिसिओनो जों रेडि खायनाय जे अन्तत एनसीईआरटी नि गाइडलाइन अनुसारे पानो सिनि पावर एंड फांक्शन जे 6 शेड्यूल नि आबनि अनुसारे पानो जों जेहेतु ताबुक सिनि चीफ लीगल एडवाइजर दंमाबा सिनि उज ट्विटर जे जों साख्रि मानि सिनि बुसाबति रनो बनि फ्यूचर करै 11 मासनि परे नोटिस जाय माने बंनो ताइसा जुदि रिएपॉइंटमेंट यांकाय बर बेतन होनो माया जे बरनि व्यवस्था खायना बागै ताइ 500 जना ताबा आपातत साख्रि तलांगै जेखाने एकदम उन्याखै चुगिया आ जागाराखौ टीचार ना बागै जों वान सुलाय दंगा एबं खूब समत आबो जों एप्रुव मुंथांगाना जदि नंगरनि आशीर्वाद बाय बुबाग्रानि साइथ मुंबाय बुसकांनि सालो जरा गाहाम फाय दङ जदि 1 to यूनिवर्सिटी पर्यंत जदि न केंद्र सरकार जदि एडिशनल याफार काकाय आपु असमस्या दंला आपुकाय चिनि जे बेकार जे तमने कामियो जे तमने निनि बीएड पास मानो टेट पास पांथुं गोबां मानसिनि जे बेकार तमने आ बेकारनिबो समस्यानि समाधान होनाय गोबांनि बागै अनेक अनेक धन्यवाद আমাদের एसबीआई स्टेट बैंक अफ इंडियार प्रतिनिधिरा बोधहय एसे गेছেন আমি আশা রাখব আপনারাও আপনাদের মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন কি করে আপনারা কেন আপনারা एसबीआई তে ওনাদেরকে একটা পাসবুক অথবা তাদের যে এটা আপনারাই জানেন তাদের বলতে আপনারাই বুঝেন তারা কি চায় এবং তাদের পক্ষ থেকে আপনারাও কিছু অন্তত শুনে নিতে পারেন
SBI-তে আমরা যদি বেতন নিতে যাই বা ক্লাব করতে যাই আমাদের IAS, ওদের কোনো অসুবিধা হবে কি না, আপনাদের কি কি ফেসিলিটি, নতুন নতুন অনেক কিছু আসছে। লাইফ ইন্স্যুরেন্স, যেরকম ইন্স্যুরেন্স আমাদের যে প্রয়োজন, আজকাল দিন অনেক খারাপ, এবং আমরা কতটুকু সিকিউর। ন্যাশনাল ব্যাংক এবং আমাদের ব্যাংক আমাদেরকেও বেঁচে রাখতে হবে। শুধু ন্যাশনালকে আমরা প্রায়োরিটি দিলাম, আমরা আমাদের আঞ্চলিক এখানে যেটা রিজনাল যে ব্যাংকগুলো আছে, এটাকেও যদি আমরা যদি প্রায়োরিটি যদি না দেন, আবু বুঝুন আবু মানায় নাই বনে বনে সমান্তরাল ব্যবস্থা খাইছে मा চলে নাই। जों आसा खालायो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गोबां अन्यान्य बैंकनि तुलनाয় কোনো ব্যাংকে আমি খারাপ বলতে চাই না, সব ব্যাংক ভালো। হাইপানো বিনি যে পার্সেন্টেজ যে পাবলিকনি এবং এমপ্লয়নি বা ন্যাশনাল এমপ্লয় ফাং दं, बारा যারা কেন্দ্রীয়নি যারা কর্মচারী বা স্টেটনি ফাং दं, বরংনি বাই বরংনি যে তংমানি আবনো বড় গাहामखाय सायमानो गाबनि बागै आं दाइबारा कक्साया आं मनो अनुरोध खायनाय नोंनि थन अनुरोध खायनाय नोंनि प्रत्येक स्कुलनि स्टुडेन्ट रक जेन क्वालिटी एजुकेशन मारिनाय नम्बर 1 नम्बर 2 का नोंनि प्रत्येक स्टुडेन्ट टीचार्स अनुरोध खायो समय मते जरातै आं नोंनो जोंनो नोंनो आं अन्तत मुसुनिया तुदि फानो आं जखन भिजिटआव थांखाय 11:30 ताला रिजाक मालायो नरक नुखोना अनेक जायगा आं जत जायगा मिडियानो तलांगिया दुख नांगौ किन्तु उपाय गैयै नर्मस दङाबा जों गावनो सुकस रुगुतिस्रुइ बेतन क्वाइसुसु निनो उनु कुतिरनि फांथं दलाइनि फांथं निनि यां खेदासरा दामसरा अनेक ताव बेतन माय आंखमा हाइपार जों गावनो सामयिकालनि बागै माया खायतनबा जों गावनो जों रिमारु तांगै आपि तां जाबायदि आमति तां जाबायदि नोंनि कोनो असुबिदा दंखाय जों दङ सारि किन्तु आंनि स्टुडेन्टनि असुबिदा आंखा मानो नरक समय मतो थांयानि कारे थांयानि बागै अनेक स्टुडेन्ट स्कुल फाया तांगै स्कुल फाया आबो नरक किजा थांगिना हार जाबायदि जों फाइनाय बोसोराव बुसकांनि 2024 अर्थात निउ एकाडेमिक सेसनाव 471टा एडिसिनि प्राइमारि स्कुल जे दङ जों इंलिश मिडियाम खालायनाय आबनि बागै नरने थानो अबनो अनुरोध जों हयतो इंलिश बैकग्राउंड रिमाया फानो नरक जे फोरोङै दङ जों अन्तत नार्सारिया फानो KG1 नि सिमि फानो सेंगै बरनो स्कुलाव फैनानै आबनि व्यवस्था मा खायनाय ताबो तीनटाङाव मात्र 3 जन स्कुलाव जे प्राइमारि स्कुलाव स्टुडेन्ट दं तीनटां एकदम मेन रोड लेमुसरानि ताबो 38 जना मतो दं बरक साबो ओ गामिनि स्रायरं रिङैनाय सिमा बरनो सिङर तरिमाननाय ठीक अमा हायकेन स्टुडेन्ट जेन कमियाखै जों बुइबाय जासि सुरजेगना नांगोन राज्य सरकार अनेक स्कुल दङ बायति बायति रतना दुसगान सगु रवि एडुकेशन से पाइছো কি মনে করো দাদা বেশি ভালো না আর সাংঘাতিক অবস্থা আমি বাইছে আইছি নিছো এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট এমন একটা জিনিস आं इच्छाखै ना एडुकेशन आं पयला साखा आमारे दिलां तो एजुकेशन बाद दिया अन्य किछु देन ताও बसाও আমি তো আবার পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট আইছি কারেন্ট গেলে রতন গেছে হিনজাগো আগি চিনি চশমা রবীন্দ্র পাবো থাকা রবীন্দ্র হিনজাগ মাহাই ঠিক एजुकेशन डिपार्टमेंट टाप हाइपानो अमनो आसल एजुकेशन करी इनका चिंतिनर की छुटके बकरी एजुकेशन सिस्टम कहामिया इनका दुनिया शेष तिनी एजुकेशन तंगोहनी बैंक मैनेजर को एजुकेशन तंगोहनी तिनी और प्रोफेसर को एजुकेशन तंगोहनी तिनी और नेता को एजुकेशन करी इनका चिंकी छुकरी नों आं आनि बिसाबुति रंग जेबाबे जत्न खाय परिमानि आबनि न नों 30% बाद होई ताई 70% बखारे दि मुगुमु सिं सादि इ आंगो सेरना बरक खायनाय खायमे इंडिया जों जदि एकदम जेखाने थंका नरम गार्जेन रिंगि नेनि बसाना सि यागो याफारका नर बसनो सहजुग देखायदि
जों बरं बुसुक ताम खालायमान जों चेष्टा मा खायनाय এবং गभर्नमेन्टनि स्कुल ग्रेन्ड फान्ड दं কিছু কিছু जेरमानि आब्रक जेन सঠিकभावे व्यवहार खालायनानै सुजाकक एफआईआर मा खायगोन सुपारिनटेन्डेन्ट हस्टेल सुपारिनटेन्डेन्ट बिरुद्धे एफआईआर मौसां मा खायो उपाय गैया आं सरकार रांरि दङ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट रांरि दङ नोंआनो हिसाब बयनोबो दिनै 80 टाका दिनै 80 टाका स्राय खरकसनि आरो 80 बुसुंनाय 80 फैसा दांनाय 80 टाका सरि 80 टाका नोङो 80 टाका 100 जननि हिसाब बयनो नों थिक मतो जोंनो रिमाया आबो दङिनिया नोंनिबो तो गोबां मा फाइबले बने बागै जानिना जा रेडी तोरनि ठीक तोरनि जोंतावगा बिराट একটা टीम तुसि नखनाय যেখানে थांगा आरो नो नांगा ऑडिट टीम सह जोंता नखनाय प्रत्येक स्कुलाव आनो हामिया हामानि कोया नोंनि क्लियर होगा जों तंथगो जों इ साख्रै आईएस नि बिरुद्धे केस मारि कांगाय बखायो फानो उपाय गै जों सेंट्रल गभर्नमेन्ट मा रंजागो बन्द खारिना नायजागो बनि बागै जतन ताइसा हामबाय रुई नोंनि दिनै जे सेमिनार अम सक्सेस एवं अम ताइबो गाहाम नांथो अमा हायकेनो सारा एडीसी एलाकानि सिनि जत आईएस दंमानि आईएस नि आन्दार दंमानि जों जत जागानो जों तुरुक तुरुक खालाय फायो दिनै अर फायसो गया बेलाखायनो तंथका बुसकां सालो जों ताइबो गाहाम नाय नोंनि अरनि स्टूडेंट नोंनि लाइफ नरकनि यागो नरक गाहाम के बरमा फोरोंनाय गार्जियन नोंनि थानाय जों जेन मुताय हायिं तंनान तै जों अन्तत एज ए टीचर समाज जों गोसों तंना नांगोन चिनि खेला दुला नगो खायमानो अनेक टीचर दङ जोंनो मसिनि मोखांनो निनि मोखांनो आनि मोखांनो थापलाम सिलिरि माहाय लामा रग लकय बकय नगो सारा दिन आसुगै तंमारक नगो ओ पुरुप खामा जागा थं थं रे रांजा फार्मार नगो चिनि मकल किन सांगति बतिरक अन्तत चिनि टीचर जेन यातै आबो दिगि बुचुं जतन खेल माननाय नुक तंका बन दिगि मा सानाय सालाय फरे स्राय रगय बाक्सर गारताम बासाय तो चिनि बयस किताव अर्केस्ट्रा नायन टाइम देबा गार थांगैनाय उलुत पालुत तंगै तो लाब करै बतिरनो जों जतन खेल माखायनाय जतन गाहाम फोरों तंदि आनि गरम पाके जतन हामबाय खुलुमबाय